बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं भट यासिर। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो कुछ हटके ही है। शायद ही आपके पास उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का होना आपके पास ज़रूरी भी है। और आप अगर चाहते हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, सिस्टम करप्शन फ्री हो, तो इन्फॉर्मेशन का होना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो इसी बात पर हमारे साथ आज बात करने के लिए सिराजुद्दीन सलाम, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिनसे हम इसके बारे में बात करेंगे। सिराज साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर नाउ में। शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल नाजरीन को आप बताइए, आरटीआई है क्या? आरटीआई एक कानून है जो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009। लेकिन 31 जुलाई के बाद जो यहाँ पर ये अमेंडमेंट्स हो गई, उसमें अब 2005 आरटीआई एप्लीकेबल है हमें यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अभी एप्लीकेबल है हमारे पास। देखिए, आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए से हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई काम हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास है जिससे हम जानना चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी से आई है कि नहीं आई है, ये काम हुआ है, सच में हुआ है या नहीं हुआ है, उससे हम इस कानून की वसादत से हम आरटीआई करके वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। देखिए, आरटीआई फाइल करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई एज की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। कोई भी जो बाशिंदा होगा, हिंदुस्तान का रेजिडेंट होगा पूरे इंडिया में, वो कहीं पर भी आरटीआई कर सकता है। उसके लिए उसको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है और 10 रुपये का फीस है उसमें। वो चाहे ट्रेजरी रिसिप्ट से फीस भर सकता है या जुडिशल पेपर से भी भर सकता है, या पोस्ट ऑफिस से इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का लगा के वो आरटीआई कर सकता है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर कोई बंदा आरटीआई कर सकता है। सर, ये जो इन्फॉर्मेशन फिर आरटीआई एप्लीकेशन के बाद हमें मिलती है कि उसके लिए कुछ फी हमें भरना पड़ता है? देखिए, इसका प्रोविज़न है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें विद इन 30 डेज मिलना चाहिए, और पहले हमें 10 रुपया फ़ीस देना है उसके लिए। जब हमने फ़ीस दे दिया, विद इन 30 डेज़ हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उस इन्फॉर्मेशन वो जितने पेजेस होंगे पर पेज के हिसाब से हमें 2 रुपया फ़ीस देना है गवर्नमेंट को, ज़ेरॉक्स चार्जेस। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन 1000 पेज पे होती है, 2000 पेज पे, 3000 पेज पे, कोई इन्फॉर्मेशन 10,000 पेज पर भी होती है। उसके लिए भी आरटीआई का एक प्रोविज़न है कि हम वो डिजिटल फॉर्मेट में मांग सकते हैं। जैसे हम वो पेन ड्राइव से मांग सकते हैं, डीवीडी से मांग सकते हैं। तो डीवीडी के लिए हमें 50 रुपीज़ का फ़ीस भरना है टोटल। जैसे हमारे पास 10,000 पेज का इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, तो इसका मतलब कि 20,000 रुपया भरना है। लेकिन एक वो आदमी फीस नहीं भर सकता है जिसने आरटीआई किया है, वो 20,000 रुपया कहाँ लाएगा, कहाँ से लाएगा और फीस भरेगा? उसके लिए भी प्रोविजन है कि वो डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मांग सकता है और वो 50 रुपया एक सीडी का फीस दे के वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। क्या सब आप मुझे बताइए, ये जो अगर पीआई और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर स्टिपुलेटेड जो 30 दिन का टाइम है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो उसके बाद क्या करना है हमें? अगर 30 दिन के बाद इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, तो उसके लिए है फर्स्ट अपील। जो वो कहाँ पे करनी है फर्स्ट अपील? हाँ, जैसे हमने जिस ऑफिसर को हमने ये किया है आरटीआई, उसका जो सुपीरियर होगा वही होता है इसमें पीआईओ ये है, उसका सुपीरियर होता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास हमें फिर एप्लीकेशन करनी है, उसे बताना है कि जो हमने आरटीआई किया था फलानी ऑफिसर को, इसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे दिया विद इन 30 डेज, तो अब आप ये देखिए। तो उसके पास भी एक टाइम रहता है कि वो उसको देखता है, वो फिर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसे भी बुलाता है, और जो ये आरटीआई एप्लीकेंट होता है, आप चाहे इसे आरटीआई एप्लीकेंट कहिए या आरटीआई एक्टिविस्ट कहिए, ये उसे भी बुलाता है और ये उसे ऑर्डर कर देता है कि आप विद इन 30 डेज, मोर 30 डेज, कि आप इसको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हाँ जी, सिराज साहब, अगर हम बात करें जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कितनी मुश्किल इनको आती है आरटीआई फाइल करने में? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हम ही जानते हैं कि हमें किन किन ख़तरों का, किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है, जब हम किसी डिपार्टमेंट में फ़ाइल करते हैं आरटीआई, और उस ऑफिसर को मालूम है कि अगर मैंने इस आरटीआई की इन्फॉर्मेशन दे दी तो मैं फंस जाऊंगा, मैंने गलत किया है, वो क्या कर लेता है, वो फॉर एग्जांपल जिस डिपार्टमेंट, आप मानते हैं कि आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है? ट्रांसपेरेंसी के लिए वाहिद इंस्ट्रूमेंट है ये, और कोई लॉ ऐसा नहीं है जो ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। सिर्फ आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। जब हम किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करते हैं, तो इमीडिएट रिएक्शन आना शुरू हो जाता है कि जब ऑफिसर को मालूम है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन देने से फंस जाऊंगा,
مجھے تکلیف ہو جائے گی اس سے. تو کیا کرتے ہیں وہ جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو بھڑکاتے ہیں. جو جتنے بھی ان کے پاس کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, کسی کے پاس کوئی کام ہے وہ کرنے کے لیے آتا ہے, تو ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ان کو کہ دیکھو بھائی آپ کا کام تو تیار تھا, آپ کا یہ کام تو آج ہی ہو جانا تھا, لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ سراج الدین نے RTI کیا ہے, اس نے ایک دشمن میرا کھڑا کیا. ایسا ہی اسٹیٹمنٹ وہ 1000 آدمی کو دے دیتا ہے. میرے گھر تک بات پہنچتی ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بل تو فلانی جگہ تھا لیکن آپ کی RTI کی وجہ سے میرا بل رک گیا ہے. وہ مسئلہ اس سے رکتا ہے اگر آپ کوئی RTI فائل کرتے ہیں, پھر انفارمیشن جو ان کا بل ہوتا ہے یا کوئی کام وہ رکتا ہے اس سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, اس کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. دیکھو ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ نے یہ روڈ بنایا ہے اس میں کتنے پیسے لگے. یہ روڈ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ روڈ سری نگر میں بنا ہوا ہے تو میں اس کی بات پوچھ رہا ہوں. لیکن ڈپارٹمنٹ کیا کریں, جو اوڑی کا بندہ ہو رہا ہے سری نگر سے جو 100 کلومیٹر دور گاؤں ہے وہاں کے آدمی کو بھی بل رکاتے ہیں, کیونکہ یہ اس ایکٹیوسٹ پہ پریشر بنائے, اس پہ دباؤ بنائے کہ آپ یہ RTI واپس لے لو. جب اس کو 50 آدمی 100 آدمیوں کا پریشر بناتے ہیں کہ بھائی آپ یہ RTI واپس لے لو. الحمدللہ میں نے آج تک کوئی RTI نہ واپس لی ہے تو نہ انشاءاللہ رحمہ لوں گا. ٹرانسپیرنسی کو ہم انٹروڈیوس کر کے رہیں گے, چاہے بھی کتنے بھی کٹھن مشکلات آ جائے. لیکن ڈپارٹمنٹ کی یہ اسٹریٹجی رہتی ہے کہ اس RTI ایکٹیوسٹ کو ہم کیسے بدنام کریں, اس کو کیسے پبلک پریشر بنائے, اس کو کیسے یہ مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے ایکٹیوسٹس کو کہ بھائی آپ RTI واپس لے لو. آپ نے کیوں کیا ہے, آپ کا کیا مطلب ہے. کبھی یہ ڈیمانڈ کی گورنمنٹ سے کہ کوئی پروٹیکشن RTI ایکٹیوسٹ کے لیے بنائی جائے, کوئی لا؟ بہت سی بار جب ہمارے یہاں پر محبوبہ جی چیف منسٹر تھی, اس کو بھی میں نے میمورنڈم دے دیا کہ جو ایکٹیوسٹس ہے ان کو سیکیورٹی دے دیجیے. ایون کی پیپرز میں بھی نکلا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اپنے گورنر تھے ستیہ پال ملک جی, ان کو بھی میمورنڈم گیا ہے. پرائم منسٹر آفس میں بھی میمورنڈم گیا ہے. میرے پاس کیا رپلائی آ رہی ہے؟ کوئی رپلائی نہیں آیا. بالکل ہمارے جو یہ ڈیمانڈ میمورنڈم ہوتے ہیں, ریزولوشنز ہوتے ہیں, یہ میرے خیال سے سیدھے ڈسٹ بن میں جاتے ہیں. لیکن ہم ایکٹیوسٹ اس بات پر قائم دائم ہیں انشاءاللہ الرحمن, اللہ کے فضل کرم سے ہم جہاں پر بھی جائیں گے, جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, انفارمیشن لے کے رہیں گے اور پبلک تک وہ ٹرانسپیرنسی پہنچا کے رہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں کیا کرنا ہے. سراج صاحب آپ ہمیں بتائیے, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ہم RTI فائل نہیں کر سکتے ہیں؟ کچھ اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, جیسے ڈیفینس ہے آپ کا, کچھ ایسے ہے جیسے کچھ محکمے ہیں پولیس کے, جیسے CID ہے, کچھ ڈیفینس کے ہیں. باقی پولیس میں ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جائنٹ کی پولیس میں کر سکتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایگزمپٹڈ ہیں جن کو RTI نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان سے عام آدمی کا کوئی کام نہیں ہے. عام آدمی پریشان ہے PHE سے, R&B سے, بلاک سے, PMGAY سے, نریگا سے, نریگا سے. ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام آدمی کا کام جو ہے یہیں پہ اٹکا ہوا ہے. باقی جگہ جو ہے وہاں پر عام آدمی اتنا پھنسا ہوا نہیں ہے جتنا یہاں پر پھنسا ہوا ہے. آپ کا فوڈ اینڈ سپلائز ہیں, ایسے جن سے پبلک ڈیلنگس ہے, وہاں پہ لوگ پریشان ہیں, اور وہاں کے لیے RTI بیسٹ انسٹرومنٹ ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی باہر آ جائے, لوگوں کو پتہ چلے ہم کیسے جی رہے ہیں. سراج صاحب آپ ہمیں بتائیے, یہ جو ایک پرسن ہے اگر وہ پٹن کیا وہ بارہمولہ یا باقی کسی اور ڈسٹرکٹ میں RTI فائل کر سکتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں؟ کشمیر کا آدمی کنیا کماری میں بھی RTI کر سکتا ہے, ڈسٹرکٹ کی تو بات ہی نہیں ہے, آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. جیسے میرے کئی RTI ہیں جو دلی میں ہو گئے ہیں, ہریانہ میں ہو گئے ہیں, جموں میں ہوئے ہیں, تو کہیں سے بھی جو بھی سٹیزن آف انڈیا ہے وہ کہیں پر بھی RTI کر سکتا ہے. آپ کو کوئی ڈفرینس لگی جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے جو باہر جو آپ نے RTI کیے ہیں, کیا لگا آپ کو, کیسا رپلائی آ رہا ہے وہاں سے؟ دیکھیں یہ جگہ یہ پرابلم جو ہے نا یہ ہر جگہ پہ آ رہی ہے. آپ دیکھیں جہاں پر کرپشن ہے, جو کرپٹ آفیسر ہے وہ ٹائم پہ انفارمیشن نہیں دیتا ہے, بندے کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی انفارمیشن نہیں دے رہا ہے, اس کے پاس 30 دن کا ٹائم تھا, یہ انفارمیشن نہیں دے رہا ہے, یہ بندہ کرپٹ ہے. اور وہ پھر ویجیلنس سے بچنے کے لیے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے بچنے کے لیے انفارمیشن کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور RTI ایکٹیوسٹ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. سراج صاحب آپ کیا مانتے ہیں کتنا ضروری ہے RTI کرنا؟ میرے خیال سے RTI کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے RTI کرنا, کیونکہ RTI سے ہی تو انفارمیشن آپ کو ملے گی, ہاتھ میں آئے گی, باہر آئے گی, پھر چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے RTI ہی تو امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر آپ کے پاس انفارمیشن تو نہیں آ سکتی ہے. ایٹ لاسٹ کیا میسیج ہے آپ کو جنرل پبلک کے لیے یا گورنمنٹ آفیشلز کے لیے؟ میرا جنرل پبلک سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اور میسیج بھی ہے کہ وہ RTI زیادہ سے زیادہ کریں. اس وقت اگر 10 RTI ایکٹیوسٹ ہیں, میں بات کروں گا فار ایگزامپل بارہمولہ کی, اگر بارہمولہ میں 10 RTI ایکٹیوسٹ ہیں تو ڈپارٹمنٹس کیا کرتے ہیں, کوشش ان کو پریشرائز کرنے کی, ان کو دبانے کی, ان کو بدنام کرنے کی, ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 ہو جائے,
अगर हर बंदा आरटीआई करे, किसी का गली कोचा बना, किसी की बिल्डिंग बनी, किसी का कुछ, जहाँ जिसको लगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, सोसाइटी के साथ इनजस्टिस हुई है, कश्मीर के साथ इनजस्टिस हुई है, वो आरटीआई कर सकता है। जितने ज़्यादा आरटीआई जाएंगे डिपार्टमेंट्स में, उतना डिपार्टमेंट्स कितनों को दबाएंगे। फिर अगर 10 आरटीआई जाएंगे, 20 आरटीआई जाएंगे, 50 आ जाएंगे, तो वो जाहिर ओबियसली बात है कि उनको जाहिर इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। तो ये मेरा मैसेज है कि आरटीआई ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसका सही यूज़ करें। आरटीआई लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रेस के सामने, अपने डिप्टी कमिश्नर के सामने, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की है वो है कि गवर्नमेंट। लेकिन सर एक मसला है ना, पब्लिक में इसकी कम अवेयरनेस है। आप पब्लिक की बात कर रहे थे, मैं यही बात कहने वाला था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में केएएस ऑफिसर हैं, उनको भी नहीं पता है आरटीआई के बारे में। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पहले ऑफिशियल उसको इन्फॉर्मेशन दे आरटीआई क्या है। आरटीआई एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल है कि भाई आपने जो यूटिलाइजेशन किया पैसे का, कहाँ किया, किस तरह किया, आपको कहाँ रोड बनाना था, क्या उसका वो मटेरियल लगाना था, क्या लगाया, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी जो ऑफिसर्स हैं, इनको आरटीआई कुछ बड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं बस क्या हो जाएगा इससे, वो फिर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तभी आप इन्फॉर्मेशन दे पाओगे जब आपने वो काम ट्रांसपेरेंसी से किया होगा। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी से वो काम नहीं किया है तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट भी अपने ऑफिशियल्स को आरटीआई के बारे में समझाए, उनको ट्रेनिंग्स दे, अवेयरनेस दे, और पब्लिक को भी एज वेल एज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक सफिशिएंट बजट रहता है इसके लिए कि वो पब्लिक को अवेयर करे और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अवेयर करे कि आरटीआई एक्ट 2005 क्या है। जी, थैंक यू सर। तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट सिराजुद्दीन सलाब साहब, जिन्होंने वाज़ह तौर पर ये कहा है कि अगर हमें सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी है, अगर हमें सिस्टम को करप्शन फ्री बनाना है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है। कश्मीर नाउ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।